Ingest apps rin po, paano sir? Yan, pare sila ng tanong. Ingest apps rin po, paano po sir? Yo, what's up mga kabayan? Ako nga pala si Nonoy, OFW dito sa Saudi Arabia. Ayan, bali, i-share ko lang po itong video na to kung paano mag-register sa Ingest apps. Ayan, isa na naman pong online transfer app para masagot na rin po natin yung tanong nila kabayan, nila Ma'am Barmoles Credo Gina at kay Ma'am Sharalyn Adiola. Shoutout po sa inyo mga ma'am. Magre-register po tayo sa Ingest. May register na po ako dati sa Ingest. Bali, ang tagal ko kasi hindi na nagamit yung Ingest eh. Meron silang na-update po nila yung bago nilang apps. I-check po natin. Bago po pala kayong mag-register sa mga online transfer app, register nyo po muna yung number nyo sa AppShare, tapos yung mag-download na rin po kayo ng Napat app. Ayan, register nyo po muna yung mobile number nyo sa AppShare. Meron po sa mga mall, sa mga ATM AppShare, i-ano po nyo yung fingerprint nyo. Kasunod naman yung Napat. Ayan yung Napat apps. Yan naman po yung gagamitin natin. Okay, simulan na po natin. Ayan, download lang po kayo ng Ingest app sa Play Store. Yan, Ingest app. Install nyo lang po yan, yung Bank Albilad. Ingest app, Bank Albilad. Pag okay na, buksan nyo lang. Ano yung language. Pag hindi po naka-English, lagay nyo lang sa English. Tapos click nyo accept. Click nyo yung register. Tapos get started. Lagay nyo lang po dyan yung ikama nyo at mobile number. Tapos itong image code, ilalagay nyo lang po dyan. Yan sa box na yan. Gayahin nyo lang po yan. Tapos pag okay na, click nyo lang yung next. Magsasend ng OTP yung Ingest. Ayan, Bank Albilad. Click nyo lang yung next. Accept nyo lang yan. Magsiset na po kayo ng passcode. Tandaan nyo po yan. Yan po yung magiging passcode login nyo. 6 digit po yan. Ulitin nyo lang. Tapos continue. Yan po yung sa Napat. Kailangan may Napat na po kayo na apps. Register po. Download nyo na yung Napat. Check nyo yung box na yan. Tapos next. Yan, i-match nyo po yung number na yan mamaya. Ayan, yung number na yan. Hindi po makita. Makikita nyo po yan pagka lalabas po yan. Punta na po tayo ng Napat. Ayan, buksan nyo yung Napat. I-allow nyo lang yan. Tapos click nyo to pag nakarabig po yan. Ito yung settings gear. Hanapin nyo yung English na language. I-back nyo lang. Tapos login. Gagamitin nyo po dyan yung AppShare account nyo. Ayan. Yung ikama number nyo dyan sa national ID. Tapos yung password nyo sa AppShare naman. Pag okay na, click nyo na yung next. Magsisend naman ng code yung AppShare. Ayan yung IM. Lagay nyo lang dyan. Gagawa naman po kayo ng PIN number naman sa Napat. Pwede rin parehas sa Ingest kung gusto nyo. Okay lang po yan. Confirm nyo lang ulit. Ulitin nyo lang. Yan, mag-i-scan na po kayo ng mukha nyo. Itapat nyo lang po yan yung mukha nyo dyan. Tapos click nyo yung next na yan. Yan. You have successfully login na sa Napat. Click nyo lang yung finish. Buksan nyo ulit yung Napat. Parang maglo-loading po yan eh. Ayan. Tapos click nyo accept. Tapos proceed. Yan. Piliin nyo na po yung number na lumabas kanina sa Ingest. 19 po yun eh. Iba-iba po yun. Depende po kung anong lalabas sa inyo. Enter nyo na yung ginawa nyong passcode sa Napat. Huwag po kayong malilito dyan. Scan po ulit ng muka. Ayan. Lalabas dapat success na. Pusa po yan magla-log out. Ayan. Your request has been submitted successfully. Okay na po yan. Magte-text yung Ingest.
Yan, your personal details has been updated. Click nyo na yung done. Pwede na po tayo mag-login. And may dalawang option po dyan, isang quick wallet saka quick transfer. Dito na lang po tayo sa my wallet, yung ginawa natin kanina. Ikama ulit saka mobile number. Tapos click nyo na yung next. Enter nyo naman po yung birthday nyo po dyan. Yan, yung nasa Gregorian naman yan. Tapos click nyo na yung next. Magte-text ulit yung Albilad. Ayan na yung ginawa nyong passcode kanina. Tapos, ayan, imamatch nyo po yan. May tatawag. Yan po yung sasabihin nyo sa, ilalagay nyo mamaya pag tumawag ng operator. Parang authentication po ng device yan eh. From Bank Albilad. Sundan nyo lang sinasabi ng, ng operator. To define a new device as a trusted device. Yan yung lumabas na number dyan. Yung po yung itatype nyo. Please enter the activation code appeared on Injaz application. To cancel, press 2. 4097. Lagay nyo lang dyan. Successfully 4097. processed. Okay na po yan. Pag sinabi niya ng success, pusa rin po yan mawawala. Balik tayo sa Injaz. Tapos click nyo yung next. Ayan, lagyan nyo na po yung 6-digit passcode nyo na ginawa nyo kanina. Tapos mag-ano na po kayo ng virtual Injaz card nyo. Setup pin code. Tandaan nyo rin po yan. Yan, okay na po yan. Lalabas na po yung dashboard ng account nyo. Yan, Injaz cards. View all. Yan na po tayo mag-add ng money. Sa susunod na video na po natin gagawin yan, yung pag-add ng money, transfers at beneficiaries. Maraming salamat. Ayun mga kabayan, sana sagot ko po yung katanungan nyo at sana nakatulong po itong video na to. Pakipollow na lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy. Pa-like and pa-share na rin po. Maraming salamat.